କାତ କାତ ଜଳରାଶି ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଜୀବନ। ବାଙ୍କିରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଲିପଡ଼ା ବର ପଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉଠି ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଘର, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ପୁରା ଘର ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ମହଲା ପୁରା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ବର ପଦନପୁରର ପୁରା ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ଭିତରେ ରହିଛି। କାରଣ 2 ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଯେତେବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ଜୀବନର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କାରଣ ଗାଁ ଭିତରେ ଜଳ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ତଳ ମହଲା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଛାତ ଉପର ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶ୍ରା। ତାରି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଭରସା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଇଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆହୁରି ବଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଆମ ସହିତ ଏ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ମେଡିକାଲ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଗାଁ ଡଙ୍ଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାର କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ବା ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଡଙ୍ଗାଟା ଆମକୁ ଆମ ଗାଁ ବାଲା ଆମେ ବନେଇଛୁ ନିଜେ। କହୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ବାଲା ବନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ସୁବିଧା। ଜୀବନରେ କେତେଟି ବନ୍ୟା ଏମିତି ଦେଖିଲେଣି? 2011, 2014, 2020, 2022 ଏ ବନ୍ୟା ଦେଖିଲେଣି? ବନ୍ୟା ଦେଖିଲୁଣୁ। ବନ୍ୟାକୁ ନେଇକି କିଛି ଭୟ ଆଉ ନାହିଁ? ସେମିତି ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଅସୁବିଧା ବହୁତ କିନ୍ତୁ ହଉଛି। କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ଭଲସେ ଯାତାୟାତ ନାହିଁ, ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ଭଲସେ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅଲରେଡି ବୁଡି ସାରିଲାଣି ଆମ ଗାଁ। କେତେ ଦିନ ଧରି? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ବୁଡି ସାରିଲାଣି। କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କଣ ଅସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାକୁ ତକଲିଫ ହଉଛି, ପାଣି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ରୋଡ ଘାଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଆମ ସାହା ଭରସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାକୁ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା। ପନିପରିବା କି ସାମଗ୍ରୀ, ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ, ଘରୋଇ ଆଇଟମ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହେଲା କି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହେଲା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ଟିକେ ଡାହାଣ ପଟକୁ କ୍ୟାମେରାଟି ବୁଲେଇବେ। ଛାତ ଉପରେ ପରିବାର କିଭଳି ଭାବେ ଆଶ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁରା ତଳ ଫ୍ଲୋର ବୁଡି ଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଛାତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଇଏ ହଉଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଯୋଉ ଘରଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଘରର ପାହାଚରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଘରର କବାଟ ଦିଆ ହେଇଛି, କାରଣ ସରୀସୃପ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରର କବାଟ ଦିଆ ହୋଇଛି। ତାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ୟାରି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଟୁଛି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଇଏ ଜଳସ୍ତର କମିବ, କେତେବେଳେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମିବ ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ପୁରା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ୟାରି ଭିତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମହାନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ବାଙ୍କିର ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକାଧିକ ଗାଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ତେବେ ବିଲିପଡ଼ାର ଇଏ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଜଳସ୍ତର କମିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ରହିଛି, ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଏଇଭଳି ଭାବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ସେମାନେ ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ
2 दिन रु 3 दिन पाई अत्यावश्यक सामग्री रखिछंती जो अत्यावश्यक सामग्री सहित से माने जीवन बंची पारिबे। आउ गोटे दृश्य आपण देखुथिबे जे पूरा घर बुड़ी जाइथिबा बेले छात उपरे रहिछंती जीवन धारण करिकी उपरे मध्य जरी पालरे अस्थायी भाबे घर करा जाइछि, अस्थायी भाबे टेंट करा जाइछि एवं अस्थायी भाबे पाल पकई घर करा जाइछि अस्थायी भाबे रहिबा पई। ये एई भली भाबे बन्या अंचल रे वर्तमान जीवन बितुची। आपण भाबुथिबे जे ये आमे कोनोसी पूरा जलमग्न अंचल रे जोठी बुलुचु ये गोटे गाँर दांड जोठी बर पदनपुर दांड जो दांडरे आमे वर्तमान नौकारे जाउचु आ लोक माने एई भली भाबे अवस्था रे अछंती। का पाखरे रिलीफ पहुंची ना नाई से कथा भी बुझिबा। रिलीफ पहुंची पर्यंत नाई आज्ञा किछि सुविधा नाई, प्रशासन तरफ किछि सुविधा नाई आज्ञा। वर्तमान लोक पूरा हिन्नस्ताई की भोगुछंती। वर्तमान यातायात नथिबाकू तापर घर भीतर पानी पशि गलन लोक जिनस उठेबा उपरकू बहुत चेष्टा करछंती। पानी पवन रे वर्षार आश्रय हेनी किछि असुविधा है। देखिए कैमरा पर्सन सरोज टिके एपट को डाहाण को देखेबे गोटे घर संपूर्ण भावे बुड़ी जाइछि। जो घरटी जदि अधिका दिन पानी एमिति रुहे गोटे घर हुए तो ये घरटी भांगी पड़िबो। कारण माटी घर आजबेस्ट घर जहा वर्तमान पूरा जल भितरे बुड़ीकी रही एवं पूरा गाँव जदि आमे देखिबा अधिकांश घर एई भली परिस्थिति पूरा जलमग्न हो रही। जदिबा एमानंको पाई बन्या किछि नुआ कथा नुहे किंतु दीर्घ 4 वर्ष हब 2022 पर ठारू एमिति कोनोसी प्रकार बन्या परिस्थिति आउ सामना करि नथिले। एबे बन्या केमिति अछंती कोन खाउछंती किछि नाही हमकु किछि मिलियारे नाही सरपंच नाही बीएलसी नाही कि एमएलए नाही केही नाही वर्तमान हम छुआ पिला धरि कि सहयोग करे पड़ी। केते लोक अछंती दांड भितरे हम भितरे छुआ पिला 6-7 जण अछि। कोन खाउ रोसई बास होउची किछि रोसे चुली तो बुडी कि घर द्वार बुडीची हमर तो गैस नाही आ किछि नाही आ। अच्छा गैस आरंभ करके चुली मध्य जेहेतु बुड़ी जाइछि तेणु देखुथिबे जे ये पूरा घरटी को चित्र देखिबा। ये पूरा घरर चित्र आपण देखंतु एथुरु अनुमान लगेई पारिबे जे बन्या जलर प्रभाव रे केते प्रभावित हेछि बांकीर ये बिल्लीपड़ा बर पदनपुर ये घर को देखिले आपण चिंता करि पारिबे। एवं मौसा सेठी थांतु कौन कहे जे रोषई करिसंती ना नाई किछि खा पियो करिसंती ना नाई किछि खिया है नहीं पानी एबे नहीं किछि नहीं किछि खिया है नहीं सुकिला बिस्कुट पो जाइतला बाजारु आनी के से आकु खिया है। पूरा गाँ दांडरे ये केते दिन जांगा आपण एंती सामग्री अछि मूल्य नागिले खाइबो आ कोठु कोन आनिबो किछि नाही आपण किछि किछि नाही कि सामग्री किछि नाही जहा गोटु पैसा धार उधार कर्ज करिके आइले बजार किनि के आइले खाइबो किछि के जोगी दउछंती काई केही किछि नाही किछि नाही। अवस्था देखु तब वर्तमान हमकु इंदिरावास टिके नाही किछि नाही वर्तमान हम समस्या रे पडिछु बड़ पर घरे हम रहिकी रहिछु। ये देखुथिबे जे पूरा घर पूरा भगी देखु राजमेस्ट भागी सब जाई कि नष्ट होई सब गलानी। 2022 परे आउ एमतिया बन्या देख 2022 परे एमिति बन्यार सम्मुखीन केही हेई नथिले। 2022 परे 4 वर्ष परे एमिति बन्यार सम्मुखीन होउछंती। आमे देखेबु जे उच्चता देखंतु ये घरर पूरा आमे जो रही छात समान आमे रहिछु आ पानी पूरा बुड़ी की ये घर पूरा संपूर्ण भावे बुड़ी सारिछि। एभली स्थिति रे लोकमानक पाखरे रिलीफ पहुंची पारि नाही एवं रंधा खाद्य तो दूरर कथा सुखिला खाद्य मध्य पहुंची पारिनी। तेणु वर्तमान परिस्थिति रे बांकी रे एई भली भावे प्रभावित होइछंती लोक माने जे बन्या पानी आसीबा परे ये प्रभाव को भली भावे रहिछि ता सहित एबे हीराकुदुरु आहुरी गेट खोला जिवो 22 टी गेट खोला जिवो। 22 टी गेट खोलिला परे बर पदनपुर रे आहुरी अवस्था संकटापन्न हबो ए कथा लोक जानि सारलेनी जोथि पाई प्रस्तुति मध्य आरंभ करुछंती निजस्व हिसाब रे। तेणु वर्तमान परिस्थिति रे लोक मानक पाई प्रशासन पक्षरु किछि व्यवस्था करिवा पाई एठी दाबी करा जाउची। बांकी बर पदनपुर रु कैमरा पर्सन सरोज को सह चंदन पाइकराय ओटीवी।